राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी की ओर से आयोजित सभा में राज्य के कानून सा श्रम मंत्री मलाय घटक, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए मलाय घटक ने आरोप लगाया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी त्रुटियों के लिए मतदाताओं को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 27 तारीख को करीब 9,000 लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया गया है, जो केवल लोगों को परेशान करने की साजिश है। मंत्री ने दावा किया कि इस तरह की कार्रवाई से लोग मानसिक रूप से टूट रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग आत्महत्या या बीमारी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट से चुनाव जीतने के बजाय जबरदस्ती और धांधली के रास्ते पर चल रही है। वहीं डिप्टी मेयर अभिजीत खटक ने कहा कि पहले के चुनाव आयुक्तों ने मत अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम किया, लेकिन मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदाताओं के अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस मौके पर गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल के मतदाताओं को बेहद सोच समझकर मतदान करना होगा। साथ ही उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए भाजपा पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। मात्र एक दिनेर मध्येई আমরা এই ছোট্ট পথসভা এখানে করছি। এই করার কারণ হচ্ছে এর আগে আমরা অনেক নির্বাচনে লড়েছি, অনেক নির্বাচন দেখেছি। মানুষ নির্বাচনে ভোট দেন, আজকে কোনো পার্টি জয়ী হয়, কোনো পার্টি হেরে যায়। এখানে 34 বছর বামফ্রন্ট রাজত্ব করেছিল, বামফ্রন্ট বিদায় নিয়েছে। তার আগে কংগ্রেসের রাজত্ব ছিল, কংগ্রেসও বিদায় নিয়েছিল। মানুষের ভোটে মানুষ একজনকে সিংহাসনে বসায়, আবার মানুষই ভোট দিয়ে তাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র, আমাদের দেশের যে সংবিধান, সেই সংবিধানে মানুষের সবথেকে বড় অধিকার হচ্ছে আপনার ভোটের অধিকার। সবথেকে বড় অধিকার আপনার ভোটের অধিকার। আপনি ভোট দিয়ে যেমন একজনকে জেতাতে পারেন, আপনি ভোট দিয়ে কাউকে হারাতে পারেন। কিন্তু আজকে দিল্লিতে যে সরকারটা আছে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটে হেরে যাওয়ার ভয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেন চেষ্টা করছে? যদি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষ ভোট দেয়, তাহলে বিজেপি গোহারান হেরে যাবে, বিজেপি জিততে পারবে না। সুতরাং কত মানুষকে নাম কাটতে হবে, কত মানুষের নাম ভোট থেকে বাদ দিতে হবে, এটা ছক কষে তারা অন্যান্য রাজ্যের কিছু অফিসারকে অবজারভার করে তৈরি করে আজকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়েছে এসআইআর করতে। আমি আজকের এই জনসভার মাধ্যমে খালি আপনাদেরকে একটাই অনুরোধ করতে এসেছি যে আপনার যে অধিকার, আপনার ভোটের যে অধিকার, সেই অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। আজকে আমাদের রাজ্যে যে কোনো বিধানসভায় শতকরা 50% মানুষকে আজকে বাংলাদেশি প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভায় প্রথম দফাতে 43,000 ভোটার নাম কেটেছে, প্রায় 13,000 নাম কেটেছে যারা মৃত, আমাদের বলার কিছু নেই। প্রায় 13,000 নাম কেটেছে যারা পার্মানেন্টলি শিফটেড, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে নাম ছিল, বর্তমানে অন্য জায়গায় নাম আছে। প্রায় 15,000 নাম কেটেছে যারা আনট্রেসেবল। সেই আনট্রেসেবলদের না খুঁজে আবার 43,000 নোটিশ জারি করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে।